Alhamdulillah. Oke sobat, kita mancing lagi. Tuh mancing 1, 2, 3. Tadi sudah dapat satu nila, tak terekam. Sobat. Sekarang kita di paling sudut. Kita coba yang paling sudut. Semalam di sini ada ekor nila besar lepas di sini. Kita coba lagi. Dapat sobat nila, lumayan. Iya, wah, lumayan lagi. Sobat, ya. Alhamdulillah. Geng. Babon. Babon. Sedap. Babon coy. Ajar. Kumpul di sini semua. Tuh diajar lagi tuh. Pada ngumpul sini, diajar. Gede nih. Ini gede nih. Mantap nih. Ya, alhamdulillah. Babon. Babon coy. Alhamdulillah. Babon. Babon coy. Alhamdulillah ya Allah. Babon. Ternyata situ dia, situ pojok sana. Masuk nih dimakan. Tuh. Jebur lawak di dalam. Makan. Aduh. Alhamdulillah. Nah. Bertubi-tubi. Masuk. Iya. Aduh.
Si Bingit ya tahu. Kecil ya. Tadi cik tuh zero. Wah, punya strike-nya bang. Alhamdulillah enak. Tubi-tubi. Pergi dihajar. Aduh, Gak bisa ditinggal bro. Ngambil pancing satu lagi dihajar hilang. Apa kena panda nih? Aduh. Pas. Ini makan lagi, tinggal. Ajar terus. Dua-duanya dimakan kayaknya bro. Nah tuh, dua-dua dimakan. Aduh, gawat. Dua dimakan, kanan kiri. Cekrek, kena kau. Aduh, lepas. Iya. Lumayan gede, lepas. Aduh. Dua-dua. Pas. Terus. Terus. Ayo. Terus. Cekrek. Allah. Lumayan. Mantap. Buyut sobat. Tarikannya kuat. Hujan lagi bro. Hujan, mudah-mudahan nggak deras. Aja terus.
udah mulai lagi. Udah mulai. Udah mulai mengganas.